Ni machine sigira ni biche kaluna ni nyongona do depuis banya korola ni masia ay wole kuna shini ponga na kana bola bo na to me moto dun sene sampe ni wakati na bebi re ni na ya famia donc ka bote ibulu nangulu wode ne blame marfata ka blangu suno ka fo ko me marfata ko ka femre ni wallahi ala la inshirinti te mar mfata kama wallahi to ro ko sa والله نموت والله ما لا يشيل أكنا فيكم والله لا نموت بالمو أو به حكيتو غفوري به أو به فلو نيه فيديو يموتونا أنكا كدا كبرويا ميسيرا أما كبرويا أمبكا كبرويا ما كمي نامنا أو غرجيك كلامه أكيولي أم بيبي مالي فانوفا وشيتي كي بيسي كلا كناما كو دافا سورو كسيكا هرما دنيا أتتا تابلو فنفكو بالوكو لكناكو ناسيتي أني مرومي كو جيجي سورو دوبولو ويان كفوكو ينيوغنكا ألاما جونسي داكا سون فنبلا et comme elle est réclamée c'est mouna mumbela niyame ko jamana ko de anjige nyonye bi ambe hamina ka fo lakana a deseleme ka se yorola mu niyan chama nyininga mali kono mali kokan amba fo ka chama be kala mopti a chama be kala sebu kono ko kera kile damado ina yan fanfe kangaba ani Bamako chiate kilo keme flabo mu nyonga kera odona bangasi kono o nyongona kuma an fawdo an bawdo an korodo an balmawdo an dewdo an dogodo usira amma komindo akakan akame atiuda ni muse doye ika doke mu menyemo mindon ika la soma ala fanga min kalfala fanga ganga bla bara min dawlo kono o baraka ke tiye ka don ko jugu ke bagaw ka mine be hakli ka sigi lafiya kana so to jugu min dara fa bagato ka o to jugu o ka wuli ka don ko harama dembe ni hakeka ka o de ye ambla ka ni vidéo ni a témoignage ka kebi directement parce que aka bo climat amba damne ni ambalma muso an furu muso an bado an koromso a furu cɛ ana jɛɲɔgɔn o fana furu muso bɛ yan ko min y'u sɔrɔ kasara min bin'u kan décembre kalo in bankuma kɔnɔ a kɛra cogo di a ko kɛcogoya o de b'a to an kelen-kelenna an b'a dɔn n'o y'a sɔrɔ an bɛ jamana kɔnɔ jamana min ko a sigira sariya kan jamana min ko a bɛ mara sariya kan jamana min ko den bɛ ka hakɛ bɛ lakana ale fɛ balimamuso i ni tile i bɛ hakɛ to i b'i kan kɔrɔta tɔgɔ duman Tɛnɛ Samake Tɛnɛ Samake i wulila ka se an ma yan an woloba an tɛmɛna ka feerekɛyɔrɔ o don a ko kasara ye a denw sɔrɔ
tile fila in na ni ala sɔnna ma a bɛ se an ma aw sera an ma bi bi ye juma ye mun de ye i furucɛ sɔrɔ mun de y'an balimakɛ sɔrɔ kangaba kɔnɔ gɛrɛgɛrɛ ko de y'a sɔrɔ kangaba kɔnɔna na ne cɛ tɔgɔ Umaru Kane a terikɛ in tɔgɔ de ko ye Mamuru Sidibe ale ka mansin de tun bɛ ne cɛ bolo dabali kɔnɔna na a bɛ ka kuran di mɔgɔ ma n'a ye dabali bɛ fan jɔ a bɛ kangaba mara a bɛ kangaba kɛrɛfɛ ani kangaba cɛ kilomɛtiri 15 awɔ bon Mamuru taara u taara mansin sigi yanni seliba ka se seliba waati ɲɛkɔrɔla la u taara mansin sigi min dabali kɔnɔna na dabali kɔnɔ awɔ bon depuis n'u taara mansin sigi Mamuru tun ma se yen fɔlɔ mansin bɛ mun baara kɛ a bɛ kuran de di a bɛ kuran de di awɔ e cɛ de taara mansin sigi awɔ Mamuru de ta ye mansin a Mamuru ta ye mansin ale terikɛ ye ne cɛ de ye Umaru Kane u taara mansin sigi seliba ɲɛkɔrɔla la bon o kɛ ni sisan cɛ Mamuru ma se yen fɔlɔ Mamuru kun wulila de k'a bɛ taa lajɛ n'a sɔrɔ mansin ko bɛ cogoya min na bon yanni Mamuru ka se yen donso minnu b'an ka yen yɔrɔ mara la o donso olu k'u taara filɛli kɛ yɔrɔ dɔ de la k'a fɔ ko a tɛ mɛn ko motobatigi dɔ bɛna attaquement kɛ dugu in kɔnɔna na bon depuis n'o kɛra u y'a jɛnsɛn fan bɛɛ fɛ donso ninnu yɛrɛ ko ni zɔrɛri sera ka mɔgɔ i to yɔrɔ yɔrɔ k'i ka si yen nɔ ni zɔrɛri sera hali ni bɔra ɲɛgɛnɛkɛ la u b'i minɛ ko parce que k'a fɔra ko siganamɔgɔ dɔw tun b'an kan k'u tɛ siganamɔgɔ dɔn ko filɛlikɛlaw de y'u furu ko filɛlikɛlaw de y'a f'u ɲɛna k'a tigi bɛna motoba fana la k'a tigi bɛna motoba fana ka na bingali kɛ ka na bingali kɛ dugu in kɔnɔna na bon motoba bɛ Mamuru bolo n'ale bɛ voyager a b'a kunkolo bɛ datugu bon depuis k'a bɛ don dugu da fɛ ko mɔgɔw sigara ma depuis k'a taara foli kɛ yɔrɔ fɔlɔ min yɛrɛ la ko Bamu i ka yɔrɔ a dɔn donna minuit kɔfɛ wa yanni minuit cɛ de minuit wa 14h wagati a donna 14h wagati la dabali kɔnɔna na Mamuru donna seli fana wagati de dabali kɔnɔ awɔ ok a sera yen wagati min na a taara mɔgɔ fɔlɔ minnu fo k'olu ma sɔn ka kuma fɛ bɛɛ sigalen don a ma depuis n'a bɛ dugu cɛci dugu in bɛ cɛci ni fala kɔnɔna de ye bɛɛ bɛ k'a filɛ filɛ k'a fɔra ko motobatigi bɛna attaquement kɛ a kɛ ale bɛ motoba la awɔ ale kunkolo minnu a kunkolo melegelen don wa dugukɔnɔmɔgɔw sigara le la awɔ nka o kɛra seli fana o kɛra seli fana wagati a nana don dugu kɔnɔ k'a taara ɲininkali kɛ yɔrɔ fɔlɔ min na ko Bamu i ka yɔrɔ bɛ min k'olu ma sɔn ka kuma a fɛ a ye ne cɛ wele o la ka sɔrɔ ka taa nɔfɛ ka taa ta u ka taa garage la komi ne cɛ bɛ réparateur moto de don a bɛ baara kɛ yɔrɔ min na u n'an siyɔrɔ tɛ kelen ye a taara garage yira la ka tila ka taa an siyɔrɔ yɔrɔ yira la mais o ma taa ne sɔrɔ o y'a sɔrɔ ne dalen don sunɔgɔ la ne yɛrɛ tun t'a kalama n ka nana bon sufɛla fɛ ne cɛ ka apprenti nana ko Mamuru nana ko ne ko n ko Mamuru nana ko awɔ k'a bɛ sun na yɛrɛ ne ye suntigɛ dilan ka d'o ma n ko ka taa n'a ye o taara ni suntigɛ ye k'a ye sun tigɛ dɔrɔn ko donso dɔ nana a nɔfɛ k'a ka taa k'u mago b'a la k'a yɛrɛ y'a ka moto ta ka donso in k'an yɛrɛ sigi a kɔfɛ u ka taa mais ne tun t'o si kalama komi u bɛ ne cɛ bɛ mɛn baarakɛyɔrɔ la waati dɔw la ne bɛ fɛrɛ ka sufɛ ni ne tilara dɔrɔn a tɛ na joona ne bɛ don ka da a bɛ taa ne sɔrɔ yen bon ne hakili la Mamuru nana n k'a ni Mamuru famana u bɛna baro de kɛ bon ne m'a bila n kunna n ko bɛ n yɛrɛ ne tilala feere la dɔrɔn ne donna ka n da dɔ ka fɛn dɔ de baarakɛ fɛn dɔ de tun b'a bolo a bɛ k'o dilan bon o mɛnna a tɛ k'a ye o siɲɛ joli bɛɛ k'a nɔfɛ garage la o ma taa sɔrɔ yen bon o taara ne da kɔngɔ ko tɛnɛ ko Bamu ye dun ne ko ayi n ko Bamu yan n k'a ma se yan ko k'a ma se yan k'ale bɔra garage la sa ko mɔgɔ bɛ garage la ko donsow nan'u minɛ ko ka taa n'u ye donsoka kɔrɔ ne ko ma n ko ka ne ta an ka taa o taara ne ta an taara donsoka kɔrɔ an ma se yɛrɛ o y'a sɔrɔ o kɛlen don ka sira bari ko mɔgɔ tɛ tɛmɛ an y'u deli ka sɛgɛn u ma sɔn ne taara n da o cogoya la an si ma miiri ka kɛ saya ko ye parce que u bɛ mɔgɔw minɛ u bɛ tile 3 k'u bolo u bɛ tila k'u bila ne taara n da o cogoya la ne solila ka taa 6h wagati ne taara ne cɛ yɛrɛ ko ne ma ko muso ni den filɛ u ko ne ma ko karisa n'i gɛrɛ i cɛ la dugu jɛlen 6h e taara dugu jɛlen 6h ne taara e taara i cɛ sɔrɔ yen wa ne taara n cɛ sɔrɔ o y'a sɔrɔ u fila bɛɛ sirilen b'u bolo donsow ka ga kɔrɔ donso ka ga kɔrɔ e taara i cɛ sirilen sɔrɔ awɔ a n'a terikɛ awɔ i cɛ sɔrɔla k'a fɔ donsow ye ko muso yɛrɛ filɛ awɔ i ni aw den kun don wa awɔ ne ni den kun don den joli b'aw cɛ kelen i n'o den kun don awɔ donc i cɛ y'i yira donsow la awɔ ko muso ni den filɛ nin u ko ne ma ko ne k'an gɛrɛ n cɛ la ko ka n ka kuma laban fɔ a ɲɛna k'u bɛna taa faga sisan donsow y'o fɔ e ye donsow da u y'a fɔ ne ɲɛna ne gɛrɛla la n ko n bɛ kuma fɛ u ko ne ka taa ka bɔ yan
dɔ pɛrɛnna ka kuma ne fɛ ko ne ka taa ka bɔ yan ko muso ka kuma tɛ yan ne cɛ yɛrɛ ko tɛnɛn ko taa k'i ma bɔ yan na ne y'a ɲininka n ko mun ye nin kɛ tan tɔ k'ale yɛrɛ t'a dɔn ko min kɛra ko Mamuru nana ale nɔfɛ jagoya ni mɔgɔ taara i nɔfɛ n'a taara fanga la i bɛ taa kɔ u taara Mamuru minɛ ga kɔrɔ o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ yen mɛ k'ale nana sɔrɔ ko Mamuru taara donso ga kɔrɔ ale sɔrɔla ka moto ta ka taa Mamuru nɔfɛ k'u taara ale yɛrɛ minɛ ka fara kan ye Mamuru de minɛra ka taga awɔ e cɛ tun tɛ yen e cɛ kelen kan mɛ k'u taara ni Mamuru ye e cɛ nana Mamuru nɔfɛ o fana wulila ka taa Mamuru kibaruya lajɛ u y'ale fana siri ka fara Mamuru kan k'a ni Mamuru bɛɛ kelen ko zon de don u y'o fɔ ba ko ne b'a kalama ko ne sera yen k'ale ka telefɔni bɛ yan a baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen ko kɔrɔbɔrɔ k'ale ka telefɔni b'o bolo ko ne ka telefɔni minɛ ko ka Mamuru muso wele k'a ɲɛfɔ ɲɛna o ka Mamuru facɛ wele ka kuma ɲɛfɔ Mamuru facɛ ne bɔra yen dɔrɔn ne ye ko k'o togoya la bon ne ye wele u sera k'olu sera Kangaba tɔ minnu tora Kangaba ye nin ye moto ta ka taa ne sɔrɔ yen mais a kɛra dugu min na o dugu in tɔgɔ o tuguni Dabali aw sigilen tɛ Dabali dɛ ayi Mamuru fana sigilen tɛ yen ayi Mamuru sigilen tɛ yen u ye kalo 5 de kɛ yɔrɔ in na aw taara machine de bila yen awɔ ni cɛ bɛ Dabali kalo 5 awɔ mais Mamuru yɛrɛ ma deli ka se yen fɔlɔ Mamuru seko filanan de tun filɛ nin ye awɔ e cɛ bɛ Dabali ye awɔ mɔgɔw bɛ cɛ dɔn mɔgɔw b'a dɔn donso dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u bɛ taa ka moto minɛ ka fɔ ko in kɛra vendredi tɛmɛnen o dara vendredi min kan ko donso in dɔ taara a ka moto yɛrɛ minɛ ka voyager n'a ye o bɛ video in yɛrɛ la donc Dabali u b'a dɔn i cɛ sigilen bɛ Dabali awɔ u b'a dɔn yen u b'a dɔn u yɛrɛ bɛ t'u mago ɲini a fɛ awɔ a b'u ka moto dilan fu yɛrɛ la u b'a dɔn dugu kɔnɔ u b'a dɔn u ma deli k'a minɛ sonyɛni n'a ye u ma deli k'a minɛ fosi la depuis ne ye n cɛ dɔ don min na ne m'a ye o manamana kow la dugu kɔnɔ mɔgɔw fana b'a dɔn a b'u tula yen u b'a dɔn pɛrɛ i ko k'a kɛra don jɔ u y'a minɛ araba de le 26 décembre d'accord an tun b'a fɛ k'o yɔrɔ situer donc a ko e ka sɔrɔ ka taa téléphone dɔ bɛ yen i k'o ta ka weleli kɛ awɔ a tɔ kɛra cogo di ne ye Mamuru muso wele a ye kuma ɲɛfɔ a ko k'a ye kuma ɲɛfɔ Mamuru facɛ ye Mamuru muso ye nin de ye awɔ bon u wulila ka na u jiginna Kangaba ale ye moto ta ka taa ne sɔrɔ yen ale moto ta ka taa ne sɔrɔ yen ale taara jigin donsoga kɔrɔ ale yɛrɛ filila ne ma an bɛ ɲɔgɔn dɔn mais ale filila ne ma ale tɛmɛna ka taa o y'a sɔrɔ ne bɛ dugu bɔda yɛrɛ la nin ye Mamuru muso de ye awɔ u taara ne sɔrɔ ne wulila ka t'o sɔrɔ donsoga kɔrɔ o y'a sɔrɔ o sigilen don yen n'anw taara an y'an sigi an ye min kɛ a bɛ heure 2 bɔ n'an ye min ɲininka u b'a fɔ k'olu t'a kalama k'a ma k'olu ɲɛna yan bon dɔ de nana k'o kan ka wuli ko ka taa Kangaba k'u banalen don k'u bɛ dɔgɔtɔrɔso la k'u ma sa o y'a sɔrɔ u y'u ta ka bɔ n'u ye Guwa kɔrɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ o y'a sɔrɔ gendarmew nana su ta ka taa n'a ye kaban ayi aw ma taa 6 heures wa ayi e ma na sɔgɔmada joona fɛ awɔ i ni den awɔ i cɛ min yira jama la ko muso ni den filɛ wa awɔ o kɔfɛ de Mamuru muso ma de sɔrɔ yen wa awɔ u y'aw gɛn ka bɔ o yɔrɔ la yen awɔ maintenant u sɔrɔla ka taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛ de wa aw bɔra kalama wagati jɔn ou bien u y'a fɔ aw ye wagati jɔn k'aw ka taa Kangaba k'u taara n'u ye o kɛra sɔrɔ fagali kɛra ne ye weleli kɛ dɔrɔn ne taara n sigi n cɛ ka garage la o ni donso ka ga yɛrɛ man jan ne y'a mɛn mɔgɔw la ka jigin ka bɔ sanfɛ o bɛɛ bɛ kasi la u nana fɔ ne ɲɛna k'u taara u faga kelen ka i gɛn cɛ min y'i gɛn k'i ka taa ko yan tɛ muso ka kuma fɔ yɔrɔ ye aw bɔra yen e taara i cɛ ka garage la o kɔfɛ de aw ye jama natɔ ye ni kasi ye u taara fagali kɛ bon depuis n'o kɛra a baarakɛɲɔgɔn tun bɛ yen ko kɔrɔbɔrɔ ale bolila ɲano yɛrɛ ka kɛ sɔgɔmada fɛ ne ni n den ani n terimuso dɔ de taara ani ne cɛ kun ka di kojugu bon ko in kɔfɛ yɛrɛ ko kɛra vendredi an nana vendredi samedi k'u ye mɔgɔ bila ka taa ne ɲini ko f'u ka ne yɛrɛ faga ne ni n terimuso min taara ɲɔgɔn fɛ u taara o minɛ ko f'o ka ne yɔrɔ fɔ i ko k'u y'a fɔ aw ye ko aw ka taa Kangaba k'u nana n'o ye dɔgɔtɔrɔso la aw nana Kangaba wa an taara Kangaba ne fɔla dɔgɔtɔrɔso la mais ninnu fɔla gendarmerie la ne taara lajɛ o y'a sɔrɔ o bɛ morgue de la aw taara sɔrɔ su bɛɛ o y'a sɔrɔ o su bɛ morgue la ne yɛrɛ de Kangaba morgue la wa awɔ ne yɛrɛ de donna k'u filɛ d'accord e cɛ tɔgɔ Umar Kane e de ni cɛ sigilen bɛ dugu in na awɔ a tun taara nin de cɛ lajɛ ayi nin cɛ de tun taara lajɛ awɔ balimamuso e tɔgɔ Madame Sidibe i kan kɔrɔta hakɛ to dɔɔni Madame Sidibe Ajaratu Jire e cɛ de ye ne cɛ de ye Mamuru Sidibe bon ni ne e wele ka kibaruya fɔ e ye kibaruya fɔlen e y'a sɔrɔ e bɛ min o sɔrɔ n bɛ n ka so
I kan kɔrɔta I ka so bɛ min? N ka so bɛ Kalaba. Bamakɔ yan? Bamakɔ yan. E wulila o yɔrɔ bɛɛ la ka taa Kangaba wa? Awɔ ne wulila o yɔrɔ bɛɛ ka taa ka cɛkɔrɔba nɔfɛ. I burankɛ? N burankɛ nɔfɛ a n'a nimɔgɔkɛ dɔ o ka mobili la an ka taa Kangaba. I burankɛ tɔgɔ? Ne burankɛ tɔgɔ Adama Siribe. O bɛ mun baara kɛ? Polisi major. O fana ye polisi major de. A bɛ retraite la wa hali bi polisi? A bɛ retraite la. Aw sɔrɔla k'aw kunda Kangaba kan. An selen Kangaba fo 10h kɔni an sera 10h45 kɔni an sera Kangaba. An sera dɔrɔn sebe ko a y'a représenter sebe la sebe ko k'a fɔra maire y'a fɔ ale ɲɛna ko mɔgɔ minɛna k'u ka taa ko mais ko maire ma saya k'o kuma fɔ ale ɲɛna donc k'u sigi k'olu bɛ taa ka na mais o bɛɛ la sɔrɔ u ma kuma fɔ u ma saya k'o kuma fɔ ne kɔni ɲɛna ne ko non n ko ko bɛ cogo n ko ne tɛ se ka n sigi n ko fo ne ka ye kɛnɛ in kan de n cɛ su bɛ a ɲɛnama n ka taa ye min b'a la o ko ayi ko n ka n sigi sa ko zandarmu taara k'u bɛ na n ko non n tɛ se ka n sigi n y'o to o dusukuru la ka mototigi dɔ ɲini a ka taa n bila fo Dabali n'o bɛ Kangaba mara la an sera Dabali o y'a sɔrɔ muso min bɛ sigilen bɛ yen n barikane muso ne yɛrɛ tɛmɛn'o la ne tun m'o ye yɛrɛ ne taara fo donso gata kɔrɔ ka taa n sigi k'u fo o ye n laminɛ n ko sura cɛ min tun minɛna donsow ka ga kɔrɔ n ye donsow sɔrɔ yen I y'u fo o y'i laminɛ o ye n laminɛ I sɔrɔla k'u ɲininka n sɔrɔla k'u ɲininka n ko sura cɛ min tun minɛnen n ko a muso ye ne ye ko ne y'a muso ye n ko awɔ ko ne bɔra Bamakɔ n ko o ko Bamakɔkaw bɛ di n y'u laminɛ ko n ka n sigi n sigila a ka ca ni heure 1 ou minute 30 o ma kuma n fɛ o ko n ka n sigi k'u bɛ na sisan o y'a sɔrɔ gendarmew tun bɛ sanfɛla la fagali kɛra yɔrɔ min o ni gendarmew taara ɲɔgɔn ye sanfɛla la o ko n ka n sigi k'u bɛ na sisan o taara gendarmew kunbɛn yen o y'a sɔrɔ kelen mɔgɔ 2 wa olu sigilen bɛ donso gata kɔrɔ ne ka sɔrɔ a fɔ cɛnin ma n ko a sɔrɔ cɛ min minɛna nin n ka ye mun de kɛ aw y'a minɛ ko foyi n ka y'aw nɛni wa ko ayi n ka kuma jugu fɔ aw ma ko ayi ko mɔgɔ min bɛna dalakan na n ko dalakan kɔni n'a y'o fɔ mɔgɔ min don dalakan mɔgɔ fana don mais n ko n tɛ siran o yɔrɔ fana ɲɛ n ka n sigi mais ale tɛ se ka kuma fo ɲɛmɔgɔw ka na o ka kuma o bɛɛ y'a sɔrɔ n barikane muso tun bɛ bɔda la an tun ma ɲɔgɔn ye o kɔfɛ ne taara donso cɛkɔrɔbaw sigilen sɔrɔ gata wɛrɛ kɔrɔ gataw bɛ nɔrɔ ɲɔgɔn na mais a kɔ donnen don ɲɔgɔn na ne ko n fa salamu aleykum o ye n laminɛ yen tuguni n ko sura cɛ min nana n ko ne y'o muso ye ko ne y'o muso ye wa ko mun bɛ yen n ko n nana n cɛ de filɛ ko n ka taa n sigi k'u bɛ na n ko awɔ n ko n y'a mɛn n taara n sigi n tilala ka segin ka taa n ko a tɛ ka kuma n fɛ ko ne perese kun ko ne yɛrɛ nana kuma min na nin ko ne ma sabari ko bɛ ne fara n cɛ kan n ko ma n ko ne ma deli ka siran n ko a ni ye siran ye ne fa la n b'a yɔrɔ tigɛ n y'u jaabi ten ko ne ka n kuma fɔ i dɔn yan'o ka n fara n cɛ kan donc n ka n taa n sigi ko ne kana perese n ye n sigi o la Marikane muso nana o dɛsɛlen tun ka kuma n ko kana siran n ko ka kuma o bɛɛ y'a sɔrɔ donso dɔ tun bɛ gata kɔrɔ n bɛ ka kuma in fɔ donso wɛrɛ tun bɛ yen n ka kana siran n ko fɛn fɛn kɛra n ka k'a fɔ n ko ne ma siran fɔlɔ n tilala ka segin ka taa ka n ɲɔngiri n ko ala kama o y'a kɛ ala min y'an dan o k'a k'o kɔsɔn o ka ne cɛ jira n na donsokɔrɔba ko a tɛ se ka kuma a wulila ni kasi ye ka bɔ o ye donso wɛrɛ min o tɛ kuntigi ye o bɔra gata kɔrɔ k'a tɛ se ka kuma o y'a sɔrɔ a ka denmisɛnw fana bɛ yen n ko ka kuma ko n ka ɲɛmɔgɔw kɔnɔ ko tiɲɛna k'olu tɛ se ka kuma ɲɛmɔgɔ minnu ni zandarmu taara ɲɔgɔn ye nin u nana ka sɔrɔ ne Marikane muso sigilen n ye kuma daminɛ tuguni ɲɛmɔgɔw ni donso ɲɛmɔgɔw ni gendarmew de taara ɲɔgɔn ye su yɔrɔ la o segila ka na mais o bɛɛ la ne ma bɔ a kalama ko su tun taara Kangaba donc an sigi b'o la sa a nana n ko a ye n cɛ yɔrɔ fɔ n ye n nana a kama de ko a ko ni n cɛ ko attaquant kɛra n ko attaquant ye mun de ye ko ne tɛ attaquant dɔn n ko n t'o dɔn ko bingani kɛra yɔrɔ dɔn n ko bingani n ko kuma wɛrɛ fɔ ne cɛ bingani kɔni n ko t'a jogo ye n ko bɛɛ b'a dɔn a dɔnlen don Bamakɔ a dɔnlen don a ka baarakɛyɔrɔ la n'o ma da la o ye bɔkɔrɔ ye n ko bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ si t'a dɔn a dɔnnen don misiri la mɔgɔ si t'a dɔn ko se cɛ k'i cɛ ye k'i b'a jogo bɛɛ dɔn n ko kana siga a bɛ se ka fɛn fɔ min bɛ digi n na mais a b'a fɔ ɲɛna n ko kelen jɔyɔrɔ tɛ ne na ko marifa yera a kun n ko oyi marifa yera a kun n b'o kalama n ko n b'o kalama marifa tɛ n ko ne tɛgɛ de ye marifa ta ka bila a ka kan sɛki in kɔnɔ a ka papiyew bɛɛ a ka moto papiyew bɛɛ n cɛ ma deli ka voyager ka minɛn kelen to yen ni ma hakili jigin a la ko ja ko ne yɛrɛ b'o ko bɛɛ kalama n ko n b'a kalama donc k'an ka taa Kangaba k'an ni zandarmeriw ka taa kuma mais u m'a fɔ ne ɲɛna ko su tun don
o ta ka kasike donc marfa bi cɛ bolo awo e b'o kalama ne b'o kalama a b'a ta kun min fana i b'o dɔn n b'o fana dɔn a bingali ko tɛ bingali ko tɛ marfa in dogolen tɛ marfa in dogolen tɛ marfa in yɛrɛ sisan ni a m'a dogo a teri la a m'a dogo a balima la a y'a san waati dɔ kɛra n'o ye seli kɛ 31 ni seli ɲɛkɔrɔ n'u k'u bɛna 31 kɛ o bɛ seli kɛ bandiw bɛ bin u kan k'u ka wariw minɛ parce que a yɛrɛ terimuso dɔ tun bɛ yen bandiw binna o kan k'u ka wari minɛ a tun bɛ damanda la selen kɛ wa a tun bɛ damanda la selen kɛ n'o ye bɔkɔrɔ ye a ko in bɛ cogoya min bandi ko bɛ ka kɛ cogoya min ko n'an m'an yɛrɛ lakana k'a ma ɲi a ye marifa in sɔrɔ a tɛ tɛmɛ san 1 dɔɔnin kan donc o kɔnɔna na de bi marifa in fana sɔrɔ na a teri sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ dɔ de fana bolo sinon k'a fɔ k'a taara sa mɔgɔ kundan fɛ o fana tɛ a ma san ni bingali ye nka a y'a san k'a yɛrɛ lakana de a ma san ni yuyu wari a ma san ni k'a fɔ n bɛ taa bin a y'a san mun bolo o dɔɔnin e yɛrɛ min y'a muso ne yɛrɛ y'a muso ye e yɛrɛ b'a dɔn a sankun n b'a dɔn wa a ma deli ka ɲina marifa kɔni a yɛrɛ famana tiɲɛ na a famana ka voyage ni marifa ye komi a bɛ ka taa dabali na a tɛ yɔrɔ nin dɔn donc k'a ye bɔ ni marifa fɛn ye a lankolon kana bɔ o de ne tun y'a fɔ a ɲɛna ten gendarme ni donso ɲɛmɔgɔ kumalen sisan u ye mun fɔ e ye gendarme ni donso ɲɛmɔgɔ kumalen o jiginna ka na ne sɔrɔ donso gata kɔrɔ o bɛna 14 heures ma 30 ɲɔgɔn na k'an ka taa kangaba k'o taara n'u ye n ko yala n ko su ka ɲɛnama k'u tɛ se ka fɛn fɔ k'an ka taa kangaba donc n ko nin ma an ka taa kangaba o sɔrɔ ni cɛ ka samara bɛ gata kɔrɔ ne cɛ ka samara bɛ gata kɔrɔ a n'a ka kasike ni a ka tirivan ni protège ne y'o a bɛɛ aramasew ka gata kɔrɔ ka sira minɛ n'a ye donc o kan kɔnɔ ne ni mɔgɔkɛw tun bɛ kangaba o y'an wele k'an ka na joona o bɛɛ la saya ma fɔ an ye fana moto ne ye sanse kɛ mototigi wɛrɛ kun tuguni o ka taa ne bila kangaba donc aw nalen kangaba a kɛra cogo di san selen kangaba ne sera dɔrɔn o ye kuma fɔ nin ko k'a tɛ se ka dogo min y'a balimakɛ ye n'u tɔgɔ yasɛri watara o ko k'o tɛ se ka dogo ne na ko ka kuma ɲɛfɔ n tɛrɛ ten min bɛ bɔ a la ka bɔ a ko tiɲɛna k'i cɛ sara o yɔrɔ la n ma se ka dusukun kasi la mais o kan kɔnɔ ne kun nɔ mais gendarme nana ni su ye o bɛɛ sɔrɔ ka tila ka donso seginna ka taa o sɔrɔ an bɛ dabali an ma bɔ dabali fɔlɔ gendarme de ni su nana gendarme ni su nana ka sɔrɔ an bɛ dabali an ma bɔ dabali fɔlɔ aw sigilen bɛ waati min na awɔ gendarme ye su ta ka taa ka sɔrɔ an bɛ dabali kalama an tun t'a kalama aw ye gendarme minnu sɔrɔ kangaba ni olu ko aw ma ko aw ka to yan ko olu bɛ taga olu de ni su seginna o gendarme minnu y'a fɔ a ye ko maire tun y'ale wele ko minɛli kɛra o gendarme de ni su seginna o y'a sebe de ko maire y'a fɔ a ɲɛna ko minɛli kɛra a y'a ka denmisɛnw labɔ ka taa su nɔfɛ denmisɛnw taara su ta ka na n'a ye olu de tila ka na ni su ye mais su nana o ma donsoir kelen minɛ u ye su ta ka na donsoir kelen ma minɛ donso minnu ye su d'u ma o donso kelen ni su ma na mɔgɔ si ma minɛ ka na mɔgɔ si ma minɛ ka na donso nana wulila ka na an sɔrɔ ka gata kɔnɔ o ka sɔn k'an ka taa kangaba ko gendarme taara n'u ye a donsow de kelen ka su di gendarme ma o ka sɔn k'a fɔ anw ɲɛna fɔ aw ye k'aw ka segin ka taa kangaba k'o taara n'u ye kangaba k'u taara n'u ye kangaba nka u n'u ɲɛnama taara wa u n'u su taara u m'o fɔ an ɲɛna donc aw seginnen ka na aw sɔrɔla ka na sɔrɔ su bɛ yen o sɔrɔla k'an ɲininka tuguni k'a kɛra cogo di n ye fila ka kuma min fɔ n y'o fana fɔ yen kangaba fɛngɛw ɲɛ sebew ɲɛna donc o kelen na an nana bamakɔ fana o tilala ka na kati bamakɔ k'an sigi tuguni an kumana yan cogoya min an tilala ka kuma o ko yala ko n b'a ka marifa yelen dɔn n ko wala n b'a dɔn n ko mɔgɔ si t'a ka marifa bila k'a ta ni ne tɛ o ye marifa dɔ bɔ ka jira n na n ko nin t'a ka marifa ye parce que a ka marifa jɛma yiri na o yiri i n'a ko yiri couleur o b'a ka marifa kɛrɛ la n ko nin t'a ka marifa ye o y'a minɛ ka kuma bolo da ten ɲɔgɔn kɛra ten balimakɛ a kɛra ɲɛna ne welela de e ye mun ye ne y'a balimakɛ de e ye jɔn balimakɛ banbagatɔ fila mamuru sidibe e taara kɛnɛ kan awɔ n taara kangaba o ye ne wele 9 heures waati ka ne tun n ka baarakɛyɔrɔ la automatiquement ne ye n ka baara bɛɛ jɔ ka mamili ta ka taa fo kangaba o ye ne wele 9 heures ala nana kɛ an donna 13 heures waati kangaba an selen kangaba ne taara n fakɛ sɔrɔ yen ani n burankɛ ne y'a ɲininka n ko kɛra cogo di a ko ne ma ko fiston ko tiɲɛ yɛrɛ la rumeur min fɔra ko c'est avéré ko y'a faga n ko o y'a faga cogo di a ko ko sebe y'a ka mɔgɔw bila ka taa terrain kan o bɛ ka na ne suɲɛ o y'a sɔrɔ olu sera depuis 10 heures u nana fo 15 heures waati
15 waati o ko ma ko an ka taa su lajɛ effectivement an taara constat kɛ a kɛra n balimakɛ ye su sɔrɔ cogo di su n balimakɛ a tɛ se ka lakɛ ala le ye masa ye o y'a nun ci k'a ɲɛ ci k'a kunkolo pɛrɛ o fila bɛ o cogo la o kɔ o tɛ se ka lajɛ n segilen n ye fakɛ ɲininka n ko o tuma o ye mun fɔ e ɲɛna o ka PV kɔnɔ o ko a ko ne ma ko n bɛ ka kuma o fɛ cogo o cogo o bɛ ka n ka kuma ɲagami n bolo o bɛ ka i n'a fɔ ne tɛ baara dɔn ne tɛ sariya dɔn ko a ko o ma ko bɛ se ka kɛ cogo di aw bɛ taa scène de crime kan aw bɛ se ka na aw bololanko cogo di aw ni su bɛ na aw ni su bɛ na minnu ye su di olu tɛ ɲininka olu tɛ minɛ olu tɛ minɛ ka taa ka donso ko o ma u ka moto u n'u ka bololafɛnw k'o t'o di ka gendarme ma k'olu t'o di k'u bɛ tila tuguni ka na n'o ye o yɔrɔ la ne yɛrɛ jigi misɛnyara depuis ja an seli mɔbili bɛ se ka taa yen u y'an nɛgɛ nɛgɛ k'an ka sigi ko mɔbili bɛ se ka taa ja mɔbili bɛ se ka se yen an t'o kalama o ma mɔgɔ si minɛ anw ɲɛna o ma fɛn fɔ an ɲɛna min an bɛ se ka min faamu k'a sɔrɔ n kɔrɔkɛ a ma mɔgɔ faga a ma ka bɛn bingani kɛ foyi foyi u ma su yira k'a y'o faga foyi u ma fɛn yira k'a y'o ta foyi u ma du yira k'a binna o du kan foyi e ni sɛbɛ ma kuma wa ne ni sɛbɛ a ne ni sɛbɛ ma kuma sɛbɛ ni ne fa kuma na o y'a sɔrɔ ne sigilen ne bɛ ka bɛn parce que i ma kɛ cogo cogo ɲɛmɔgɔ b'i la dɔw fɔ bi aw ni sɛbɛ ma kuma téléphone na foyi an ni sɛbɛ ma kuma seere adjoint le nana fo Kati yan parce que an ko ma ko insécurité bɛ yen ko tiɲɛ la an tɛ se ka taa an ka tɛ se ka se yen bilen parce que nin cogo la anw yɛrɛ taara o yɔrɔ kan an ma ni mɔgɔ ye olu yɛrɛ tɛ ka foyi kɛ ka anw yɛrɛ lakanda cogoya min na an tɛ se ka taa a kɛnɛ kan bilen donc a ko ne ka ne fa ko ne ma ko n'o cogoya de don an ka su ta an taara ni su ye u ye su d'aw ma ten u ye su d'a ma ten ko k'u ye blessure k'u ye blessure ala nana kɛ tile 2 kɔfɛ ne ka mɔgɔ dɔw bɛ jɔn min bɛ kangaba o ye vidéo nati ka na di ne ma vidéo jɔ vidéo ka bɛ scène de crime a ye téléphone bila vibreur kan donc banbagatɔ fila ninnu fagatɔ u y'u filmer yan'u ka fɛn o y'o filmer balimaw a vidéo b'aw bolo a vidéo bɛ après fila bɛ aw b'a vidéo bɛɛ di yan après an bɛ tila k'a bɛɛ bila foyi t'a la minnu fagara u sirilen dalen o kumakan o y'a ɲininka o y'a minɛ depuis kunu sura o ye le 26 ye depuis 18 a to bɛ sun na a y'a ka sun tigɛ a ma dumuni kɛ a ma foyi kɛ a minɛra k'a to sun na a bɛ ni ala cɛ ala le ye seere ye muso yɛrɛ ko ten ale le ka bɛ suntigɛ tobi k'a d'o ma a ye ji le min ka sun tigɛ depuis sufɛ a ka kumakan laban kɛra mun ye ko a ye minɛ a bɛ n'an faga n bɛ sa a m'an faga n bɛ sa mais n tɛ se ka nkalon dɔ minɛ ka da n na min tɛ n jogo ye o bɛ vidéo kɔnɔ balimaw o vidéo nin an b'a minɛ k'a bila bɛɛ b'a ye bɛɛ b'a mɛn aw ye muso yɛrɛ mankan mɛn kabini ale ma cɛ ye paranti de nana fɔ a ye k'a cɛ nana k'a bɛ sun na o b'a sɔrɔ nin ko in si ma kɛ fɔlɔ d'accord donc fo bi aw ma mɔgɔ si wele téléphone na rien CV fosi CV ala nana kɛ an kɔni autorité ka bɛ gendarme ninnu o nana an wele an ka taa Kati ko Kati de b'a gérer parce que Kati de bɛ kan ka ba gérer donc an taara o y'an ka déposition ta o y'an lamɛn bon o ye message tila to ka message ci ne ma ka PV numéro ka bɛ di ne ma k'olu a y'a transféré depuis mercredi dernier ka bɛ juge fɛ yen bon an b'o cogo la balimakɛ e bɛ dɔ kalama la i tɔgɔ ne tɔgɔ Idrissa Kulibali Mamadou Bɛnkɛ de ye ne ye Mamadou Bɛnkɛ de ye d'accord a kɛra cogo di aw nana sɔrɔ tribunal b'a kalama an nana mun yɛrɛ digira ne la kosɛbɛ an taara Kati procureur voir procureur ko ko kɛra don jumɛn an ko k'a kɛra le 26 au 27 décembre 2018 aw sera procureur ma don jɔ an sera procureur ma le 31 décembre procureur ko non ko tɛ se ka kɛ ko mɔgɔ tɛ se ka faga kan ka b'a ale yɛrɛ ka territoire kan depuis le 27 jusqu'au 31 décembre lui n'est pas été informé ko o tɛ se ka kɛ ko o tɛ se ka kɛ cogo si a ye téléphone bɔ a kun ka yen juge wele k'a bila haut-parleur la an k'a lamɛn a 2 reprises téléphone bɛ sonné a t'a ta a ko bi bɛ sɔrɔ ka audience don yen
mais ko kɔfɛ k'a yɛrɛ bɛ focaliser k'a wele f'a ka kibaruya jɔnjɔn d'a ma par rapport à ça. Demande d'explication. Bon o kɔfɛ o y'a sɔrɔ an bɔra Kati Sebe fɛ yen an ye vidéo yira o la an ye tilen ka vidéo yira o la an sɔrɔla ka na procureur fɛ yen an y'a yira procureur la k'a fɔ an ye vidéo yira Kati Sebe la bon a tilala ka Kati Sebe fana wele dès lors ka téléphone bila haut-parleur la k'a ɲininka ko yali acte min kɛra kangaba tudere ma k'i b'a kalama a ko awɔ ko a ye dɔ mɛn a la bon a ko est ce que y a une vidéo qui circule là est ce que ye vidéo in ye wa a ko non k'ale ma vidéo ye Sebe y'o fɔ aw sigilen an sigilen ka sɔrɔ aw ye vidéo yira ka Sebe la sɔrɔ an yira la ka bɔ yen de a t'a dɔn k'aw nana procureur fɛ yen donc an bɔra fɛ yen an m'an sara mɔgɔ la an yɛrɛ y'a bɛn an ni ɲɔgɔn cɛ ka ninnu to yen anw yɛrɛ taara procureur bara donc an sera yen a ye cɛ wele ko bɔn k'aw tulo b'a la k'a ko a ma vidéo ye ko bɔn ko n'i ma vidéo ye n b'u lasegin ka taa i fɛ yen i bɛ vidéo lajɛ kuma danna a ko a ye vidéo a ko ale y'a faamuya ko depuis à partir du moment que ale ma informé fɛn kɛ don fo ka na se bi ma ko b'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛ yen mais ko hali n'an ye ko in bila k'ale t'a bila Kati procureur y'o fɔ Kati procureur y'o fɔ parce que a ye Sebe wele Sebe ko k'ale tun b'a kalama a y'a kibaruya mɛn ko ko kɛra depuis le 27 Sebe bɛ procureur ka mara kɔnɔ kangaba Sebe fana bɛ Kati Sebe ka mara kɔnɔ donc o kɔrɔ ko kangaba Sebe ye kibaruya di Kati Sebe ma Kati Sebe min kan ka kibaruya di procureur ma ko n'o ye sariya sɔsɔ procureur ka territoire kɔnɔ o ko man kan ka kɛ ni procureur ka yamaruya n'a ka kɔlɔsi n'a ka fɛn tɛ su man kan ka ta ale kɔ a bɛ taa cogo min n'a bɛ di sutigiw ma ale de b'o yamaruya tigɛ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra o de bɛ kɛ donc su taara ka di aw ma ale ma ɲininka donc o kɔrɔ ko Kati Sebe de ye kibaruya dogo ale la a sɔrɔla k'a fɔ aw ye ten hali ni aw y'a bila ale t'a bila a y'a faamu ko min bɛ yen donc n'i ye Kati Sebe ye kangaba Sebe min b'ale ka mara kɔnɔ ka nin ko dogo procureur la o kɔrɔ ko a b'a fɛ ka dɔ kɔ dogo a ɲɛbɔbaga kana bɔ a kalama o tɛmɛnen kɔfɛ kuma dilen a ma nin ye neveu de ye a ko ale nana de ka plainte don kangaba Sebe contre la ne k'a ma n ko non n'aw nana de ka plainte don walasa an bɛ se ka satisfait 100%. sɛgɛsɛgɛli mana bɔ mun na a bɛ bɔ o kɔnɔ ni coupable minɛna mun kɛra olu fana ka a to olu fana audace sɔrɔ ka nin kɛ tɛgɛ bɛ da olu fana kan o mana kɛ Sebe ye o mana kɛ juge ye o mana kɛ fɛn fɛn ye o kɔni bɛ minɛ bon Kati Sebe ko a ma ko fɛn dɔ bɛ yen k'an b'a faamu o de digira n na kosɛbɛ parce que ne tɛ se k'a faamu a ko di a ko ninnu ka yɔrɔ in n'a ye gendarmerie kɔfɛ ko ninnu fana ka sariya de b'u yɛrɛ bolo u b'u ka patrouille k'u yɛrɛ ye jɔn de y'o fɔ Kati Sebe de y'o fɔ procureur kelen k'aw bila ka segin ka taa bara o y'a sɔrɔ an ma taa procureur fɛ yen fɔlɔ aw fɔlɔlen ale bara a kelen ka vidéo ye a kelen ka vidéo ye a sɔrɔla ka nin de fɔ a ye nin fɔ ko mɔgɔ ninnu fana donso ninnu fana ka groupe de bɛ yen u fana b'u ka patrouille k'u yɛrɛ ye certes u ka groupe ka kɛ yen u ka patrouille kɛ mais est ce que sariya sɛbɛn dɔ bɔra k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ mun tɛ jamana ka mɔgɔ sugandilen ye ka bila sariya baara la o ka mɔgɔ minɛ k'a ka kiiri tigɛ a yɛrɛ ye ka faga a kɛra kiiri tigɛ sugu o sugu ye kuma tɛ ka taa se fagali ma ne t'o kalama aw y'a ɲininka o la ne m'a ɲininka o la mais je pense qu'il devrait avoir la réponse lui-même parce que ne buramuso tun bɛ ka kan enregistré a ye téléphone minɛ k'a effacer ka bɔ a kɔnɔ a kɛra ten de d'accord o de yɛrɛ ne tɔɔrɔ kosɛbɛ parce que jamana kɔnɔna jamana kelen jamana yɛrɛ tagabolo ye mun ye jamakulu kelen hakilina kelen ŋaniya kelen kunkilenna kelen k'a fɔ ko jamakulu wɛrɛ bɛ sɔrɔ o jamana kɔnɔ mun b'u ka sariyaw sigi u yɛrɛ ye k'a tigɛ u yɛrɛ ye mun tɛ jamana ka sariya bɔlen ye vraiment o kɛra Sebe yɛrɛ kumakan ye o kɛra Sebe yɛrɛ kumakan ye an ye kuma caman fɔ an bɛ se an ba ma ani banbagatɔ kelen fa ma i ni tile n ba an b'a dɔn dusukasi bɛ yen hakɛ to n'i bɛ se k'i kan kɔrɔta i tɔgɔ ne tɔgɔ ye Maramu Sidibe Pili Kulubali ne ye banbagatɔ ba de ye banbagatɔ ba de ye awɔ Mamuru Sidibe ba de ye Mamuru Sidibe ba de ye ma kumakan jɔn b'e bolo ayiwa kumakan min bɛ ne bolo sɔgɔmada fɛ ne buramuso nana ka na an sigilen sɔrɔ an bɔra an wulila dɔrɔn k'an sigi an jɔ kɛnɛma a nana an nɔfɛ
ako me makoroba mun be no bi ba ne ko mun be ako mun be ka mandi de ko ku ye mamuru mine sura u dozo ya siri ko faga sɔgɔmada na ne ni fa jɔlen ma ne ko n k'aw ka bila n ye olu ye sira minɛ kɔfɛ ne ye n denkɛ filanan wele n ko ka na an ka taa yasɛ o nana anw ye sira ta an taara an sera kangaba an sera sɔrɔ olu de sera an sera ne sira ne kasi ni ɲɛji bɛ ɲɔgɔn ne ko mun bɛ yen o k'a fɔ ɲɛna n den bɛ min mun bɛ yen o k'a fɔ ɲɛna o ma kuma an ne sigilen bɛ maɲumako la sebe ka alijoya na ne jɔ ne ma ne yɛrɛ dutura ne ye saya dɔ la o y'a sɔrɔ su ma na fɔlɔ a nana jɔ ne ma a ko dɔw bɛ to siraba kasara la dɔw bɛ to taa tunga fɛ o bɛ to ji la dɔw yɛrɛ bɛ faga kɛlɛkɛyɔrɔ la ko ni adamaden bɛɛ n'a sacogo sebe ka jɔ ka kumakan kɛrɛ awɔ ko adamaden bɛɛ n'a sacogo ko ni ala ye min kɛ k'o de kɛra ne ko n ko kuma n'a sara wa ale hakili la ko ne b'a kalan n'o k'a sara wa a ma kuma a y'a kɔ don a yɛrɛ nimisara a ye kuma fɔ ne na cogo min a y'a kɔ don ne ye kasi daminɛ ne ye kasi ne y'a ɲini u fɛ n k'u k'a kɛ ala n'ala kira kama u k'a kɛ ala n'ala kira denw b'u bolo muso bolo n'a sɔrɔ n den bɛ cogo min na u ka n den yira n na u ka ne den ni den fagali u k'a fagabagaw yira ne na ne mago bɛ n den fagabagaw la u k'a yira ne na u ma kuma ne fɛ an sigilen bɛ mɔgɔ bɛ kuma bila ninnu bɛ ka négligence d'anw kɛ b'a kuma hadamaden tɛ o ko ma kɛ u fɛ yen o ko ma k'u fɛ yen an tor'o la u nana fa nana fɔ ne na ko an ka taa dɔgɔtɔrɔso la an taara dɔgɔtɔrɔso la an taara an y'a sɔrɔ ko su bɛ fa taara ɲɛ da o bɔra ko ne kana don ko n bɛ don ko n kana don ko a k'a kɛ ala kama furuɲɔgɔnya kama wolo ti ne ka gɛlɛn a k'a to n bɛ taa ɲɛ d'a kan ne n'a ka ɲɔgɔn ye laban de ye n bɛ taa ne taara ɲɛ d'a kan n den kun cilen ka taa n jɔ ala dɔgɔtɔrɔso la ne serila ka bin ne ala wele ka ala fo ka ala wele n'a ye min kɛ o de ka ɲi mɛ saya ne yɛrɛ bɛ sa i b'a kun bɛ fɛn ma kɛ adamaden a bɛɛ n'i ka waati don n'i ka waati sera sababu dɔ de bɛ na n'a ye mɛ sababu jugu min donna a la olu ka se ka dɛsɛ k'olu minɛ ko jama de y'a kɛ donsow y'a kɛ ne cɛ k'u ma aw na ni den su ye aw mana ni fagabagaw ye o tuma na fagabagaw a ko ko non ko jama de y'a kɛ o ko mɛ ni jama y'a kɛ ɲɛmɔgɔ bɛ jama donso kuntigi bɛ dugutigi bɛ munna olu ma na u ko ne cɛ ma k'a ka su ta den tɛ ma ko ka taga n'a ye ka taa dun anw sera a bi min bɛ ne ni kan ala de b'a dɔn ka tɛmɛ adamaden kan ala de b'a dɔn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen anw sera a bi ka an sara ala la k'an kalifa masa ramani na ka n'an jigi sɛmɛ la nin ko in na an degunnen na an tɔɲɔna dɛ an degunnen ka sara wɛrɛ kɛ jamana kɔnɔ min tɛ tenitigi min tɛ jamana ka sariya ye olu ka taa adamaden ɲɔgɔn minɛ ka sara k'a faga ko parce que ko se b'u ye n'u ye min kɛ ko ala de y'o kɛ n'u ye min kɛ ko ala de y'o kɛ a gɛlɛyara dɛ mɛ ko tɛ gɛlɛya ala bolo a gɛlɛyara mɛ ko tɛ gɛlɛya ala bolo ala k'an kisi ɲɔgɔn wɛrɛ ma ala ka tiɲɛ dɔn mon père kuma jɔn b'i bolo ka fara nin bɛɛ kan ne tɔgɔ ye Lasinɛ Kane ne ye banbagatɔ kelen facɛ Umaru Kane n'u b'a wele Bamoyi ne yɛrɛ welela ka sanga in fɔ ne ɲɛna o kɛra fitiri selilen ne bɔra Dakar ka jɔ dɔrɔn u ye kuma fɔ n ye n ye n ka mɔgɔw wele n k'u ka taa a su nɔfɛ ka segin k'u taara su minɛ ka na n'a ye n ye ɲininkali fɔlɔ min k'u la n ko aw taara su nɔfɛ minnu ye ka fagali kɛ gendarmew ye olu minɛ na a y'u ye wa ko gendarmew ma minɛli kɛ minnu ye su fana di gendarmew n ko yala n ko maa min fana taara su yɔrɔ jira gendarmew na n ko gendarmew y'o minɛ wa ko ayi n ko maire min ye ka a ɲɛfɔ sebe ɲɛna ko maa minɛna depuis fitirida fɛ fo ka taa se dugujɛ ma n ko yala n ko u y'o minɛ wa ko a ma minɛ n k'u ye dugutigi minɛ wa ko a ma minɛ n ko kɔrɔfɔ t'o kɔfɛ n ko c'est que n ko ye janfan ye donc o kɔfɛ de u nana ka na n wele ko an k'an ka suturaliw kɛ o kɛra ne yɛrɛ don waati ye ne donna ka bɛn ni lansara seli yɛrɛ ye yan ne bɔra Kɛɲɛba ka na don yan ka bɛn ni lansara seli ye ka direct kɛ su donyɔrɔ la donc o kɔfɛ de sa an ka sɔrɔ ka wuli ka démarche ninnu daminɛ gendarmerie la ka taa se ɲininkali kɛli ma ka ti gendarmerie la yen ɲininkali fana kɛlen k'a ban an na u nana fɔ an ɲɛna ko o dugusajɛ ko an ka labɛn kɛ ko an ka taa k'u bɛ taa an ni juge di ɲɔgɔn ma ye ko an bɛ taa kuma ɲɛfɔ o fana ɲɛna ne k'o la n ko anw tɛ se ka taa o kan kan anw ka maaw fara kɛnɛ min kan aw ma se ka minɛli kɛ o kɛnɛ kan anw fana bɛ wuli ka taa an yɛrɛ di fagali ma yen tugun n ko an nana an kan ta yan cogo min ni juge fana bɛna a ka procureur fɛ yan ka na an kan ta yan ten n ko ma o fɔ n'o tɛ anw tɛ taa an yɛrɛ di fagali ma
o kɛlen min kɛ o ko la ko donc ko n'an y'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ se k'an ka ko jalatigɛ position min na an yɛrɛ ye k'a sɔrɔ ni taali tɛ ko an k'o ɲɛɲini donc o de la an yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan sa ka se aw ma yan pour que aw bɛ se ka dɛmɛ don an na a ko la pour que a ko kana kɛ ko so dɔ salalen ye ka bila parce que nin ko filɛ position min na nin ni fuma siri nin na nin jamana tɛ se ka taa nin kan nin n'a ɲɔgɔnna kɔni jamana kɔnɔ jamana tɛ taa kan awa ni nin fana kɛra ko fɛn ma bɔ a la ko wɛrɛ bɛ kɛ nin kɔfɛ min ni nin tɛ kelen ye i n'a fɔ a kɛra ka kɔni ɲɛ cogo min parce que an y'o fana remɛri sɔrɔ k'u delila ka cɛ dɔ n'a muso n'a den kalo 3 minɛ ka olu bila voiture kɔnɔ ka essence k'u ka k'u jeni fɛn ma b'o la donc o siɲɛ fɔlɔ tɛ dugu kelen mɔgɔ ninnu dugu kelen mɔgɔ ninnu u bɛɛ b'a kalama ɲɔgɔn fɛ. Merci beaucoup. Fɔlɔ bɛ kuma kelen fɔ laban n bɛna kɛ tigi ɲin fɛ yen nɔ u y'a sɛbɛn médecin mun taara constat kɛ su la k'a sɛbɛn k'u fagara su fɛ de u kun t'a dɔn k'a fɔ nin vidéo in anw b'a sɔrɔ u y'a yira k'u fagara su fɛ de ka sɔrɔ u fagara tile fɛ de. A certificat de décès kan certificat de décès kan fagali wagati ye sufɛla ye sufɛla de mais vidéo min bɛ aw bolo o ye tile fɛla tile jɛlen don o y'a sɔrɔ u ma sa o fɔlɔ y'a sɔrɔ u ma sa fɔlɔ an bɛ fɛ k'o yɔrɔ fana faamuya. d'accord balimaw aw bɛ hakɛ to a fɔlen an ye an ko a ka kan maliyɛn bɛɛ k'a dɔn minnu fagara décembre kalo tile 26 n'u minɛra nka u fagara tile 27 sɔgɔma Kangaba kɔnɔ dugu min ye Dalaka ani Kangaba cɛ kilo 15 a fɔlen an ye mun ye a to an y'a fɔ ka bɔ n'a ye ka f'u minɛra kabini araba fitiri ka si u bolo donsow bolo dugu kɔnɔ ka ci bila maire ma kabini fitiri k'an ye mɔgɔw minɛ sebe fana ko maire y'a fɔ ale ye olu ye dugusɛjɛ makɔnɔ k'u bɛ taga u taara sɔrɔ fagali kɛra Dalaka donsow ye su ta ka di gendarme ma gendarme ye su ta ka na n'a ye docteur fana ka sɛbɛn ko fagali kɛra sufɛ ko saya kɛra sufɛ ka sɔrɔ dalilu bɛ dugu jɛra ka sɔrɔ u bɛ balola docteur min ye sufɛla fɔ k'u fagara dalilu bɔra k'u tun bɛ balola fajiri 6h 7h o docteur fana ni fili de do walima ni janfa de labɛn ni papier do walasa ka kɛ komi gendarme taara sɔrɔ fagali kɛra ni certificat in bɛ ka gendarme de couvert ou bien n'o y'a sɔrɔ médecin yɛrɛ de tɛ ko dɔn il est incompétent matériel t'a bolo ka su fagali wagati précisé o erreur bɛ se ka accorder a ye mais o ye faute professionnelle ye mais n'a dɔnna ko docteur tun b'a dɔn k'u fagara sufɛ sɔgɔmada fɛ nka ka nkalon tigɛ k'a kɛ sufɛla ye n'a kɛra sufɛla ye o kɔrɔ ko gendarme taara sɔrɔ fagali kɛra ka ban u bɛ gendarme kisi yɔrɔ dɔ la n'a y'a dabɔ gendarme kisili de kama o kɔrɔ ko docteur min fana ye nin certificat établi ani gendarme mun y'a bila la alors olu fana maa o maa i bɛ tiɲɛ dogo sariya kɔnɔ surtout crime o i si laban o dɔgɔyalen b'a kaso la o ye san 30 ye sinon i si kaso don kumakan selen k'a mɛn ko juge procureur ko a ta kalama an bɛ kati procureur fɔ a ye tiɲɛ fɔ a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la sebe ko a tun b'a kalama sebe ye officier de police judiciaire ye il relève du procureur du territoire du ressort territorial ale sigilen bɛ yɔrɔ min sebe ka ɲɛmɔgɔ de procureur ye sebe k'a dogo procureur la munna a y'a dogo a la ka tila k'a fɔ ko gendarme ka yɔrɔ kɔfɛ fagali kɛra yɔrɔ min minnu ye fagali kɛ k'olu fana ka sariya de b'u bolo u ka yɔrɔ la k'u ka yɔrɔ lakana o kɔrɔ territoire dɔ bɛ yen gendarme bɛ yen contrôler
territoire dɔ bɛ yen donsow b'o contrôler bɛɛ n'i ka loi don o kɔrɔ ko fanga tɛ gendarme bolo ka t'i da don yɔrɔ min na ni donsow ka fanga bɛ yen a ka kuma b'o de yira ɔ mɔgɔ joli bɛ yen bi u bɛ faga gendarme ka tila k'a fɔ a ye su ta ka taa n'a ye mɔgɔ mun ye su di an m'a fɔ jɔn de ye su yira gendarme na o jɔn ye su yira u la mun nana fɔ musow ye ko a ye taa kangaba aw cɛw bɛ yen olu y'a dɔn cogo di ko su taara kangaba donso minnu y'a fɔ muso ye ko taa kangaba i cɛ bɛ yen a banabagatɔ don wa a fatulen don wa a ye taa kangaba bɛ kibaruya sɔrɔ aw cɛ kan o bɛ dɔ kalama la minnu taara su yira gendarme na a ma fɔ k'olu y'a faga nka ni fagali kɛra sonyɛni kɛra mɔgɔ tununa ani mɔgɔ laban min ye ɲɔgɔn ye sɛgɛsɛgɛli bɛ daminɛ o de la su yera mɔgɔ min ɲɛ bɛ da su kan e de fɔlɔ bɛ ɲininka i ye su ye heure jɔn wagati jɔn lahala jɔn kɔnɔ la dernière personne à avoir vu la personne disparue la personne décédée le corps est la première personne à être auditionnée o de fɔlɔ bɛ ɲininka nka ka su ta ka na n'a ye minnu taara su yira gendarme na olu ma wele minnu ko muso ma k'a ye taa aw cɛw bɛ kangaba olu ma wele sebe ka tila k'a fɔ ko olu ka sariya de b'u bolo u ka yɔrɔ la o kɔrɔ ko sebe jɛnna n'a ye ko mali kɛra fila ye mali kɛra ni mun bɛ yɔrɔ min na i k'i ta ye sebe min ma kibaruya da procureur tulo kan ka ti sebe a ka baara ye mun ye commandant a ka ministre de l'administration territoriale a gɛrɛla fo mais kiri taabolo kɔnɔ a ka ɲɛmɔgɔ kiri sɛgɛsɛgɛli ni kojugu la o ye procureur ye gendarmerie olu ka ɲɛmɔgɔ lakana yɔrɔ la o ye ministre de la sécurité Salifu ye yɔrɔ dɔ fana la u bɛ armée bolo yɔrɔ dɔ fana la police judiciaire do u bɛ fɛn bolo 2018 banna tan de ninnu ka du kɔnɔ an ba denmuso taara den taara tan musow filɛ denw tora kɔ faw taara baw filɛ firija la an fa filɛ a ta den ye bi an ba filɛ a ta den ye an balimaw filɛ u t'u kɔrɔw n'u dɔgɔw ye bi u bɛ impôt sara u ma sariya sɔsɔ u jigida jamana kan u denw fagara u cɛw fagara an kɔrɔw fagara an balimaw fagara an jamanaden ɲɔgɔn dɔw fagara an bɛɛ bɛ sa nka i ka tiɲɛ dɔ dɔn a b'i lafiya o y'i ka hakɛ ye mun fana ye fagali kɛ o ka wusa ni anw ye wa o ka wusa ni anw ye wa nin ko in ni ala sɔnna ma su in na video ni an bɛ video bila mercredi don élément fɛn fɛn bɛ yen téléphone fɛn fɛn cira ni an ba ka jɛ ye an fa ka jɛ ye ani an musow ka jɛ ye grand dossier kan ka na radio kan ka a kuma fɔ bɛɛ k'a lamɛn n'i y'a mɛn ko kiri ye anw de ta ye i bɛ kiri fɛn fɛn fɔ ko la justice est rendue au nom du peuple et c'est le peuple qui a la loi qui est la justice à travers l'application par les hommes payés pour ça les justices ala k'an kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ u y'an ko kiti min na ala k'a nɔgɔya ala ka jamana basigi ala ka marako ɲuman miiri ɲuman d'an ma ala ka an siran lebu ɲɛ ala ka to marako jugu da kana to anw na sebe muso cɛ don kati sebe ye dɔ fa ye kati sebe si bɛ san 50 kɔ gendarme minnu bɛ kangaba musow b'u bolo denw b'u bolo faw b'u la baw b'u la aw denw ka wusa ni banbagatɔ denw ye wa kati sebe fa ka wusa ni Umar fa ye wa kati sebe ba ka wusa ni nin den min taara a ba ye wa donso minnu ye nin kɛ donso denw ka wusa ni ninnu denw ye wa donso musow ka wusa ni ninnu musow ye wa donso faw ka wusa ni ninnu faw ye wa
donc ce que vous sommes allés dénouer en yewa anga miri joro kama tiedo iki yere lakana hali ni mugo mineka bina mugo kan ataika di lakana bagoma adi critiquer lawma ni zomina adi critiquer lawma iye mugo falam na di critiquer lawma iye kojugo kala fefeke hakedo kamine nga haketi bolo kika critiquer yere fona ko kabi faga ni ma faga ni de kisi ni ya faga ola il se ka kisi la légitime défense mais ye mama mine ka siri ka marafa fen bo bolo adakalente hali ki tekeke ka kushi hali keleke yoro la mali sariya bo kon o sariya la kanabra join CB gendarme police procureur ministre gouvernement nous rebe claque à fort ku ka chan ko on te soula ku ka sariya bo bolo sariya est doulier sariya est doulier de mali kono John de Kachan il était important qu'on puisse faire témoigner les victimes de ce massacre-là. Il est indicateur de l'état de déliquescence de ce pays. Il est indicateur de l'absence d'état de droit. C'est pourquoi dans le titre, nous avons marqué le Far West, un endroit où il n'y a pas de loi. Le Mali est devenu la jungle. Chacun selon son pouvoir, chacun selon ses intérêts, érige sa loi ou démissionne de sa responsabilité. C'est la loi du plus fort. C'est la jungle. Il n'existe plus d'État au Mali. Jamana benga fangata kono. Quel est le nom? Doubé. Va douter mblé. Dou jole benga douter. Jamana be fangate fangaye mounye be jigi ka beka hake ni beka lakana ou de fangaye. Car ça veut balola na fangata la. Car ça veut balola na fudo. Car ça balona saya beka kan. Toko bala ko dugukolo be ala o dama. An ba kono ala de anda. So jolendo ka dota ka finindo la, ka dota ka saria duma ko état ou joro bemi. Juridiquement l'état c'est les trois éléments: le territoire, la population, les lois, les institutions. Le territoire la dugukolo ni an ma da ala de adama. Oui jamana attribut foloy. An munu kelebe ka malien mali konna fa. On devait vouloir comme malien. Le deuxième élément constitutif de l'état, la population, à la défense. En Djibé, Lakana, Saria ni Fanga Minga. O Fanga Joro Bemi. Fudo, O de Kamango, Jamana Bambulu, nga Fanga Tambulu. O ni Fangate, Magashite Kisala, à Kololoma. Mouye nous nous sommes fait qu'un besro. Ambe bidon, à la de Bessinindon. Oumar Tara, balo nyini ka fa balo ka muso balo ka dombolo Sidibé tara balo nyini ka fa balo ka muso balo ka dombolo munyala se kangaba ka boa muso koroya ka boa dongoro ka boa fa koro munebe ni baraba bolo abeto ya abetawa nabe bolo mnero soro magoya abe boa muso korowa abe boa dengoro wa abe boa fa korowa abe boa ba korowa mune ulata baratanya anika bolo horonya kono o hami. Vivre dans la dignité, dans l'honneur, plutôt que de voler. Comme des milliers de Maliens qui traversent la mer, le Sahara, qui sont en Europe, en Afrique, dans le but de chercher de quoi apporter la nourriture, la santé, du bien-être à leurs parents, à leurs proches, à leur communauté, à leur nation. Personne n'est né pour souffrir. Personne n'est né pour vivre dans le déshonneur. Un homme sans ambition n'a pas de raison d'existence. Omar n'est pas mort. Bamourou n'est pas mort. Ils sont victimes de l'absence d'État, de l'irresponsabilité, de l'incapacité, comme des milliers de peuls assassinés à Bagas. Le lendemain du départ de Karim du Passage, combien de Maliens sont tués tous les jours comme des mouches? Où est mon armée? Où est ma gendarmerie? Où est ma police? Où est mon président? Où sont mes ministres? Où sont mes généraux? Dans les salons, dans les bars, à piller les caisses de l'État, à voler mon sang, à détruire ma nation.
mais on ne crèvera pas. Obe haketo. Ala ka hine tabagato bela. Ala ka yewu sayu bema. Arabadoni ala sonama. Kuma kan to mimbe ambo bekala nga suina. Ambe imagine pla Facebook kan. Munu minera ou fagara wagati mi. Aw ba wagati docteur ko ku fagara souffre aw bu sirlen dale. Sebe ya dogo kati procureur là. Gendarmerie fait tomber Kangaba dans la semaine du 27, 26, 27 à gendarmerie Bé Kati Kangaba Kono le maire ani Donso Kuntigi ni Dougou Kono Donso fait tomber à village imagine la Mougo Nyedae ni sebe ko kalete Mougodon ko Jamado Kitaro join ko Dougou Kla Kundo ko sans débit tomber ambe imagine bla abe munu tomber ou sirlen d'aller be visage be ou donner en bas don suis dans une vidéo blara ninga ni avait jamana kono ka tien don à partir de l'image les personnes présentes munu tomber ou sirlen yoro la a be visage donné ou ka tout bem ne kunyininga aw sera ni keneka aw ye mundi la vidéo qu'on va poster ce soir c'est une vidéo qui fera 60% du chemin de l'enquête en bas peuple suis na bebaye ou là be don ni tien donné me jamana nyemgo kono walma ni malikera état voyou de état délinquant état brigand o do fona be don la no kera alors beka marfa sa ki yera la kana nga yano donche amba bisigi ko tien donné ngani abe nyemgo kono wa ala ka tien donné ngani ake ambe kono ala ko di ambema o de la bango nyumai beka la fiya burla haketo bala ni ne tumemulo wan lo wa futus